नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु शुभ सकाळ मु लिपुन आपण मानकु स्वागत करूछि लिपुन ओडिया न्यूज को। आज मु आपण पई ओडिशा तथा देश विदेशर 25 टी बछा बछा गुरुत्वपूर्ण खबर नै करेछि जेउ खबर गुडिक आपण माने जानिबा निहाती जरूरी। तेबे सेथि मध्यरे सुभद्रा योजना, सीएम किसान, पीएम किसान, ई श्रम कार्ड, राशन कार्ड, आवास योजना, आजिर पाणीपाग एवं गृहिणी को 15,000 देबे मोदी एवं आज 5 नुआ नियम लागू हेबो। सेथि पई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। ता सहित आपण ए भिडियोटी को केउ जिल्लार देखुछंती हमकु कमेंट माध्यम रे जणातु। तेबे आम चैनल ले नुआ करि आसीथिले दया करी भिडियोटी गोटिए लाइक करी चैनल टी को एबे ही सब्सक्राइब कर दियंतु। पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को ऑल प्रेस कर रखंतु जहा फल रे एभली गुरुत्वपूर्ण खबर आसिले आपण सर्वप्रथमे नोटिफिकेशन जरिया रे पाई परिबे। तेबे देरी न करी चलंतु आजिर खबर उपरे नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर इथानल को नै केंद्र सरकार बड़ योजना रखिसंती। एही इंधन केवल आपण मानको कार भितरे सीमित रहिबो नाही, आगामी दिन रे ताहा रोसे घरे प्रवेश करिवो। सेथि पई सरकार स्वतंत्र योजना उपरे काम करूछंती। इथानल को जाळेनी भाबरे व्यवहार करिवा निमंते पेट्रोलियम मंत्रालय फ्रेमवर्क प्रस्तुत करुछि। देश रे वर्षकु 2000 कोटी लिटर इथानल उत्पादन हेउछि। पेट्रोल रे 20% इथानल मिसाइबा द्वारा सेथिरु अति बेसी रे 1100 कोटी लिटर इथानल व्यवहार हेउछि। अवशिष्ट पाखापाखि 900 कोटी लिटर इथानल बळका रहुछि। ताहाकु व्यवहार योग्य करिबा पई सरकार रोसेई घर जाळेनी भाबरे प्रस्तुत करिबाकु लक्ष्य रखिछंती। तो दर्शक बंधु चालंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। आंध्र प्रदेश रे पुणी थरे कोविड संक्रमण को नै चिंता बढ़िछि। गत किछि सप्ताह मध्यरे राज्य रे 12 जन कोविड पॉजिटिव चिन्हट होइथिबा बेले 4 जनकर मृत्यु घटिछि। तेबे मृतक मानकर पूर्वरु अन्य गुरुतर रोग थिबा कथा मध्ये स्वास्थ्य विभाग कहिछि। एहा परे स्वास्थ्य व्यवस्था को अधिक सतर्क करा जाइछि एवं नुआ भेरिएंट उपरे मध्ये नजर रखा जाउछि। आंध्र प्रदेश रे जून 26 रु जुलाई 16 मध्यरे 12टी कोविड संक्रमण मामला सामना को आसीछि। संक्रमण गुडिक गोटी अंचल रे सीमित न रही विभिन्न जिल्लारु सामना को आसीथिबारु स्वास्थ्य विभाग सतर्क होइछि। तो दर्शक बंधु चालंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। विपर्जय समय रे विद्युत भित्तिभूमि को बचाइबाकु सरकारक नुआ योजना। एणिकी माटी तळे जीव विद्युत तार। राज्य रे विपर्जय परिचालना नै सरकारक बड़ प्रस्तुति। एणिकी माटी तळे विद्युत तार बिछाया पई मोडालिटी प्रस्तुत करा जाइछि। एनै राजस्व मंत्री सुरेश पूजारी विस्तृत भाबरे प्रकाश करछंती। से कहिसंती कि डीपीआर प्रस्तुत पई शक्ति सचिवଙ୍କୁ दायित्व दिया जाइछि। प्राकृतिक विपर्जय समय रे सबुठारु अधिक क्षति होइथाय शक्ति विभाग, जहार आकलन करिथाय राजस्व विभाग। तेणु आगकु किभଳି एही क्षति कम हेबो सेथि पई चिंता करूछि राजस्व विभाग। तो दर्शक बंधु चालंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। सेप्टेम्बर सुधा स्टैंडर्ड पैक रो खाइबा तेलर असमान ओजन विशिष्ट पैकेज बाजार रु खूब शीघ्र दूरे जीवो। वर्तमान केवल पुराना स्टॉक रहिछि। सेगुडिक बिक्री हेबा परे आउ से भली पैकेट आसीबो नाही। आसंता सेप्टेम्बर रु अक्टोबर सुधा स्टैंडर्ड पैक रो खाइबा तेल आसीबो बोली शिल्पर जने वरिष्ठ अधिकारी कहिसंती। केंद्र सरकार खाइबा तेलर मानक निर्धारण करिसंती। फଳରେ आगामी दिन रे 500 मिलीलिटर, 1 लिटर, 2 लिटर, 5 लिटर एवं 15 लिटर भली पैक रे खाइबा तेल मिलिबो। सबु कंपनी रो पैकेट रे सही मानक अनुसार रहिबो। फଳରେ ग्राहक माने विभिन्न कंपनी रो तेल पैकेट मूल्य मध्ये तुलना करी निज पसंदर तेल नै पारिबो बोली फ्रीडम ऑयल रो वरिष्ठ उपसभापति पी चंद्रशेखर रेड्डी कहिसंती। तो दर्शक बंधु चालंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। डिजिटल भित्तिभूमि रे सरकारी स्कूल पछुआ 31,865 स्कूल रे एजाय होइनी स्मार्ट क्लासरूम। वर्तमान सारा देश कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग आदि पछरे दौड़ुछि। सरकार स्कूल शिक्षा रो डिजिटल भित्तिभूमि को गुरुत्व देउछंती। एथि पई कोटी कोटी टंका मध्ये खर्च करूछंती। हेले एबे भी स्कूल शिक्षा रो डिजिटल भित्तिभूमि रे पछरे पड़िछि ओडिशा। 83% स्कूल रे कंप्यूटर अचल होई पड़िछि किबा जमारू नाही। एपरि कि 86% स्कूल रे डिजिटल लाइब्रेरी नाही। सेहीपरि 23.6% स्कूल रे स्मार्ट क्लासरूम नाही। सेहीपरि 96% स्कूल रे इंटीग्रेटेड टीचिंग लर्निंग डिवाइस ही नाही। एहा पुनी सरकारी तथ्य ही प्रकाश करूछि। तो दर्शक बंधु चालंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। राज्य रे सक्रिय मौसुमी 4 दिन जाय वर्षा संभावना। एथिलागी विभिन्न जिल्ला को पाणीपाग विभाग पक्षरु सतर्कता जारी करा जायछि। आज पश्चिम एवं उत्तर ओडिसा रे प्रबल वर्षा संभावना रहिछि। आज पई 7 जिल्ला को जारी होइछि येलो वार्निंग। सेही जिल्ला गुडी कहला मयूरभंज, केन्दुझर, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, बरगढ़ एवं नुआपड़ा जिला को वार्निंग जारी करा जायछि। झड़ वर्षा नै काली पई 15 जिला को मध्ये येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग। केतेक स्थान रे प्रबल वर्षा सहित वज्रपात एवं घंटा प्रति 30 रु 40 किलोमीटर बेगरे झड़ पवन बहिबार संभावना रहिछि। तो दर्शक बंधु चालंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। एलपीजी सब्सिडी 1 लाख कोटी टपी पारे। प्रत्येक सिलिंडर पिछा एलपीजी सब्सिडी 490 टंका। चलित आर्थिक वर्ष रे केंद्र सरकार को एलपीजी सब्सिडी बाबद बिल प्रदान 1 लाख कोटी टंका टपी पारे। केंद्र बजेट रे एथि पई 30,000 कोटी टंकार व्यवस्था होइथिले मध्ये उक्त राशि बहु अधिक हेबो बोली पीएल कैपिटल पक्षरु एक रिपोर्ट रे कहै जायछि। प्रत्येक सिलिंडर पिछा एलपीजी सब्सिडी वर्तमान 490 टंका रहिछि। जदि एही हार रे सब्सिडी खर्च जारी रहे ताहाले आर्थिक वर्ष शेष बेलकु मोट एलपीजी सब्सिडी राशि 1 लाख कोटी टंका टपी जिवो। तो दर्शक बंधु चालंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। जापानी टीका क्यूडेगा को भारत सरकारक मंजूरी। प्रतिवर्ष डेंगू द्वारा देश रे व्यापक क्षयक्षति घटिथाय। वर्षा परे डेंगू देशर अनेक अंचल रे व्यापी थाए एवं प्रतिवर्ष हजार हजार लोकक मृत्यु घटिथाय। किंतु एबे एहाकु रोका जाय परिबो कारण
କାରଣ ଡେଙ୍ଗୁକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏକ ଟିକାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଔଷଧ ନିୟାମକ ସଂସ୍ଥା, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଔଷଧ ମାନକ ଏବଂ ଔଷଧ ପ୍ରଶାସନ ସିଡିଏସିଓ ଜାପାନୀ ଟିକା କ୍ୟୁଡେଙ୍ଗାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। କ୍ୟୁଡେଙ୍ଗା ଜାପାନୀ ଔଷଧ କମ୍ପାନୀ ତାକେଡା ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଟିକା ଟେଟ୍ରାଭାଲେଣ୍ଟ ଲାଇଭ୍ ଆଟେନୁଏଟେଡ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରି ବିକଶିତ ହୋଇଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଆହୁରି 1 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣା ଘର, ଜାଣନ୍ତୁ ଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ବିତ୍ତମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ସଂସଦରେ ଏଥର ଅନ୍ତରୀଣ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ ବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହି କ୍ରମରେ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 1 କୋଟି ଗରିବଙ୍କୁ ମାଗଣା ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଗ୍ରାମୀଣ ଇଲାକାରେ ଘର ତିଆରି କରିବାକୁ ଏହି ଯୋଜନାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ଘର ମିଳିବା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ ଜାରି କରିବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜ ପାଣ୍ଠିରୁ ଏହି ସହାୟତା ରାଶି ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ପାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ସାର ସଂକଟ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ୟୁରିଆ ଏବଂ ଡିଏପି ବଦଳରେ ବିକଳ୍ପ ସାର। ରାଜ୍ୟରେ ୟୁରିଆ ଏବଂ ଡିଏପି ସାରର ଚାହିଦା ଏବଂ ଯୋଗାଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଥିବା ଏହି ଚିଠିରେ ବିକଳ୍ପ ସାର ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ୟୁରିଆ ବଦଳରେ ଆମୋନିୟମ ସଲଫେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଇଥାନଲକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବଡ଼ ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ଇନ୍ଧନ କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କ କାର୍ ଭିତରେ ସୀମିତ ରହିବ ନାହିଁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାହା ରୋଷେଇ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନା ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଇଥାନଲକୁ ଜାଳେଣୀ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ଦେଶରେ ବର୍ଷକୁ 2000 କୋଟି ଲିଟର ଇଥାନଲ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି। ପେଟ୍ରୋଲରେ 20% ଇଥାନଲ ମିଶାଇବା ଦ୍ୱାରା ସେଥିରୁ ଅତି ବେଶୀରେ 1100 କୋଟି ଲିଟର ଇଥାନଲ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ଅବଶିଷ୍ଟ ପାଖାପାଖି 900 କୋଟି ଲିଟର ଇଥାନଲ ବଳକା ରହୁଛି। ତାହାକୁ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ରୋଷେଇ ଘର ଜାଳେଣୀ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ପୁଣି ଥରେ କୋଭିଡ ସଂକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ଗତ କିଛି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ 12 ଜଣ କୋଭିଡ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 4 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ତେବେ ମୃତକମାନଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟ ଗୁରୁତର ରୋଗ ଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ କହିଛି। ଏହାପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ନୂଆ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରଖାଯାଉଛି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଜୁନ 26ରୁ ଜୁଲାଇ 16 ମଧ୍ୟରେ 12ଟି କୋଭିଡ ସଂକ୍ରମଣ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସଂକ୍ରମଣଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୀମିତ ନ ରହି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବାରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସତର୍କ ହୋଇଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ଯୋଜନା। ଏଣିକି ମାଟି ତଳେ ଯିବ ବିଦ୍ୟୁତ ତାର। ରାଜ୍ୟରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଏଣିକି ମାଟି ତଳେ ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ବିଛାଇବା ପାଇଁ ମୋଡାଲିଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି କି ଡିପିଆର ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ଶକ୍ତି ସଚିବଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ, ଯାହାର ଆକଳନ କରିଥାଏ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ। ତେଣୁ ଆଗକୁ କିଭଳି ଏହି କ୍ଷତି କମ୍ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ପ୍ୟାକ୍ର ଖାଇବା ତେଲର ଅସମାନ ଓଜନ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ୟାକେଜ ବଜାରରୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୂରେଇ ଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ପୁରୁଣା ଷ୍ଟକ୍ ରହିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ବିକ୍ରି ହେବା ପରେ ଆଉ ସେଭଳି ପ୍ୟାକେଟ୍ ଆସିବ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଅକ୍ଟୋବର ସୁଦ୍ଧା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ପ୍ୟାକ୍ର ଖାଇବା ତେଲ ଆସିବ ବୋଲି ଶିଳ୍ପର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଖାଇବା ତେଲର ମାନକ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ 500 ମିଲିଲିଟର, 1 ଲିଟର, 2 ଲିଟର, 5 ଲିଟର ଏବଂ 15 ଲିଟର ଭଳି ପ୍ୟାକ୍ରେ ଖାଇବା ତେଲ ମିଳିବ। ସବୁ କମ୍ପାନୀର ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ ସେହି ମାନକ ଅନୁସାରେ ରହିବ। ଫଳରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀର ତେଲ ପ୍ୟାକେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା କରି ନିଜ ପସନ୍ଦର ତେଲ ନେଇପାରିବେ ବୋଲି ଫ୍ରିଡମ ଅଏଲର ବରିଷ୍ଠ ଉପସଭାପତି ପି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରେଡ୍ଡି କହିଛନ୍ତି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏପରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏପରି ବଛା ବଛା ଖବର ଗୁଡ଼ିଏ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକରି ଆସୁଛୁ, ଯାହାର ଅପଡେଟ୍ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।